땀먹이 될 거예요. খোয়াই থানাও থানায় 18/4/2019 খোয়াই থানাও আন্ডার বিশিংগতা কিছু গংখা যে চীন মহারাজানি বিবিজুক ক্যান্ডিডেট প্রজ্ঞা দেববর্মানি সাকাও যে গুলটি লাবো যে দেখমানি এখানে আর ফরকচন্দ্র মুচুই ফাই অর বিশিংগ ফাই বিশিংগ মানি উলো जों अर फाइलायका एकाय महाराजा फाइ सफायका एकाय आफोर कायसा अर माने कायसा गथना गथिका महाराजा को आ जे खितारनाय इतुबि फाइनाय बे बिनो गथानाय हनै जे फाइनाय न फंसा घर थाफ्रा दिका एकाय आबनो रगै आनो नोटिस खायका जे नों अर फाइदि ननकिया कक्सिनानि ताय फटो आइडेन्टिफाइ खायनानै कतिनि आं अर फाइका फाइमानि परे ओ borok ano saka kakai je asol je ayu bot gerei eka thanani je officer borok saka eka nang kaisa jaga soi khai klangde eka nongana eka ngabono pori naikha eka aro pori naiba bongi je notice rima bai or je soi kharin ma khoni milia eka aro sujak tongotamo je nang oro saki rokno kono khum kiriya তারপরে নং যারা কমপ্লেন খানে কোনো হুম কিরিয়া আমতে খাই কাইসা আং খাইয়ে আনো সয় খাই কাং সাকা আং তো আরো সয় খাইয়া কারণ আং তামনি বাগে নানো পক্সি সিংয়াকু একাকাই নং আনো তাই ইংকব ফটো আইডেন্টিফাই খাইনে নিবাগৈ বন আনো কোনো ভিডিও কিলি বকুनु যাকো কাং ফংশন তাঙ্গা আরো সয় খাই তংনা বা কাং ও কেসনি তো আবা আসামিয়া নং কানো পক্সনাল বাগে সে নুংবে কাং আর তাঙ্গানো সয় খাই তংনা বা একাবন সাংকা বরক সাবো একাই নং সয় ব খাইমানো সয় খাইমে কাং বংনো সাকা ঠিক আছে নং যে সয় খাইনা না আনো কাইসা কপি রেডি জেরক্স কপি বা রেডি আঙ্গা নুকুল বাই আং পক্স সালাই তারপরে নেক্সট ফাইনাই নি সাকা একাই বরক না আবো কাইসং রিমাইয়া সব রিমাই কাং আরো আং সয় খাইমিয়া একাই বরক সাকা একাই আপনি সয় খাইমে খাই তো আবা আপনি নিচ্ছা একাই আপনি থাঙ্গই মানো একাই সেক্টর তাই একাই বরক আনো সাকা একাই বুবাগ্রানো কিসা আর ফাইমা খাই সাবো থানাবো বরকে সাই কাং সাকাবো তা আনি সানানি দায়িত্বয়া अब नों थाना होते नों नोटिस दिबोनो नों टुकि नाखबोनो रमना नांखानो बिन नों केस नाखनो रमदि अब तानो नों कोना नि कगेबले अब न बुबागर बाय सालायदि गांते कैसे बरनो सिंका आसे गोबां मा दिनर स स बरक और हापाइका तांगे आने मुंगुले नर नोटिस खायना का बिनो अजामा बतंगो का बिबोनो बरक बतंगो तांगे आने मुंगुइन कोन थाबा एका अब तो आं साइमिया का आपनि तो जतनो बुझिबो मजे राजनीतिक नि व्यापार एका काय अब तांगे दाम सानो आंगे बतंगो कांगो प्रभु साइमिया एका बरक साकता एका काय ताबना सिनाय माने एक्चुअली जे कोनो बाबे खाये एकटा फयदानि खालायनानि बागै आनो बार खामथिं को खाय दंगो बिबोनो केस को खाय दंगो ठीक कमति आहाय न खुमुलंग थांनाय 30 जानुवारि वो जे सिटिजनशिप एमेन्डमेन्ट बिल नि एगेन्स्ट वो जों जे मुभमेन्ट खालायमानि चीन महाराजा बाय एका पुरु साबो जानि हिंका हेलो चाइना बाय बे इंडिया का केसबा सेम तिखेन आनो प्लांखा आदिनो बानो 4 घन्टा आमते कासुबि तनि दिखा एका काय अथस बरक कोनो कगु संलाय भिडियो क्लिप नायखानि कोनो कखरे कमतिखेन माने एकेर पर एक आनो हयरानि खालाय दंता गाबोनो आं तिब्रा हास्तेनि दुखुरावनो सानानै नायो जे दफाने बागै जारा कक सानाय जारा दफानो हामजागनाय এবং বনি বাগै সবা খালাই তংनाय रंनो अमतेखाना आनो सिमिया जेबो गोबांमा बरनो न तिफ्रा हास्तेबो ताबो फायरानि खालायजागै दंगो एका आं नायो गभर्नमेन्ट मनो मोथांनाय नंथन जतनो डेमोक्रेटिक लामावो तै जोंनो सभा खालायनानै मुभमेन्ट खालायनानै जोंनो लामा फियावगैना नंथन जों नायो तिफ्रा कसांखाय दंथन सान्ति दंथन जाहाथे केबें मुखरिखायनो तिफ्रा हास्तेवो हामारि फाय दंथन जोङो नायदा वो की तुलसी को जिदा तुलसी को गटनां मोन अब की राजानि एगेन्स्ट केस खायजाग अब ताबुक तो बर आनो कमप्लेन मुंगु फुनु गया बेंगा का सुदु केस नम्बर सिमा न रिखा केस नम्बर वे आनो अंडर सेक्सन वे आनो नोटिस खालायका एका साबो कमप्लेन खायका अब मुं को करे अब बां साइमिया अब बर सानान नाया बे जों तो साइमन अब राजानि एगेन्स्ट कोनो केस इंडिया कबो दाबु म हायके राजा नन कबगै दङ जे बनो रहदि फाइरखने ने जों सामन एके अब तो नन दाबु तामबागे बरक म हाय गखाय दङ ना पलिटिकल बरक न पेसारि अब बरक न पेसादारि बर साइमिया एका आं तो साना मुसुंखन साइमिया एका ब साका म पलिटिकल केस एका ओने बागै आं तो किसु साइमिया एका कायनो आपनि तो जतनो बुझो एका आपनि न सोंथुमना नाया किन्तु जों बाय दं खापनि न नोटिस नानि एका काय नोटिस दिवै आपनि जों नुंनान खा जों नाया आपनि न नुंनानि एका कबर बरक साकाता तो मत तिनी एकदम क्लियर थाका सालहाय परिष्कार जे कोनो একটা ঘটনা ন বুবাগার ন মানে বিনি মোখাং ন বিনি ইমেজ ন
berarinani hamia khalane lukuni buskango chitra khai phunungnani bagino mo kaisa conspiracy ungui tongo ne ang khaklaita je ruling government ni hoito kebo no mo khai tongo kaya dinoro je khanaman gothana ni horo oro mebar kumar jamatia phaita hin khanabo kaya je romjang nai bono phiok tini bini no obodan hin khanabo bo phai oro ne pressure create khai ka hin khanabo khaiman pore hodi boro no ko dasuk ma asu khapo 12 ta ekta ko dasuk ruoi jeta ang khanamani kokse kaya borno mu ko phiogri dikhai ni khanata kaya acharai ni phiong nai ni soi khai ka engga kai olokai bi abini soi khai ma bena kaisa complain oro sui eko rija kasti sori ja khane ang khanata abaka ang khanamani kokse thangai mu buwa granar thangka ke boro to case ru ni saya kai bini kaka thangka buma bu hakre bini kaka thangka kai ta bini nukuni boro thangi saka jamo to chini nukuni kebo case nai kre kai boro bo saimia mo sabo case de kai neta tabo saimia kai aboni madhyame sing saimia ka achara ne pyongai hne kaisa sada ka soina ka eka abono olo complain hisabe bubagran mong complain hisabe ngo khalai ja kai nei ang khalata to bubagran boro tangai thani saka bo tang saimia ke bubagran ni mongoi case bo ano phunu ja boro khotong ke complain sabo khalai ja abo ba ano phunu ja boro sab saya eka to abo to ang tam khai sana ba eka boro saka bubagran bo jing koi ma kai chao suba khai or khai kai chao eka kai ko bota eka mo bo sao mo political case mo chikon bong mano otor bongui mano ni saka boro eta bon asung nata